مديا سرب حكومة سوريا وراغان كشر لدجي دفاع الوطني لحسك بالداويات يعني دي الشر مرنما سروكي و جروبيجي يعني جي فرماندار جيشتي دفاع الوطني عبد القادر حموجي هاتيه كشتن لغوري هناك تشافكانيا حكومة سوريا بشتي چند روجن شر هزين وان دكاربون داوية لفرماندار دفاع الوطني عبد القادر حمو بينن ومالاوي بالتمامي كنترول بكن دو سيناريو هنا لغوري هناك تشافكانية نزيكي حكومته دماكو وي خواستيه يعني دماكو هزن حكومة سوريا خواستيه عبد القادر حمو بقرن وي كمبرك لبشتا خوا قريدا بو كمبرك بومبا كري بو خوا تقاندية و انتحار كريا خوا كشتيه لهناك تشافكانية سربازي دبيجن دما هولدانا قرتينا عبد القادر حمودا والبرخوا دايا تقلي هاتيه كرن وهاتيه كشتن شفا درباصبية حكومة سوريا بداوي آنينا اوبراسيونال دجي الدفاع الوطني لحسك راقهان يعني قلت دي شرنما ودا انجاموي شري دجي هناك كس هاتنا كشتنو وبيحتري 15 كس بريندار بون دنابا برينداران دا براني جن كوميسارا بلنديا مافن مروفان لروسيا ماريا بيلوفا دبيجا اوي دمك نيزيكتا سردان روج اوي كورساني بكن جبوكو 140 زاروكين روسي كودنافا كامبين روج اوي كورساني دا دجين فاغارين روسيا بيلوفا دبيجا جبر برسا اولكاريه او اماده نابه دما سردان اشكره بك وهر وهر ادگينك حزار دا خوازن مالباتن زاروكان هنا زاروكين داعش يعني دخوازن جسوري در كفن بچن روسيا نها آلين پیوندیدار کار لسر تستا دی ان آ دکن جبوکو مالباتن وان زاروکان ورن ناسکرن و جبو روسيا ورن وگراندن لگوری آمارن فرمیین روسی جه آدارا درباسبوی و حتی نها روسيا دستدو 40 زاروکن چکدارن داعشه جه سوری و جه عراق برنه جمخواه سروك سوريا بشار الأسد لصيني لبكيني ده سردانا خويا صيني ده بروجين استراتيجيك كيندنا برا هردو ولاتان ده امزا كرن هروها راقهان سردانا ويجبو تشيني جبو بكيني سردانا كديروكيا بيواندين دنا برا هردو ولاتان ده اف سردان هين خرطر دكا قالك بروتوكول هاتنا امزا كرنو سروك سوريا دبيجا او بسردانا خويا جبو تشيني بيغمانا وكيف خوشه تشينجي وكا ولاتكي قالكي دوستا دبيجا يعني ولاتي هاري دوست وكا روسيا تشينجي جبو سوريا تشينج دست بيكا كريزا سوريا و 8 جاران لانجمن آسایش ناف دولتي فيتو ده برجوانديا سوريا ده بكار آنيه اف کاروان اتومبیلن سروک سوریه بشار الاسد چینه اف سردان اسد یکم سردان سروک سوریه یجبونی چینه ده 20 سالان ده چین و سوریه دامزراندنا هفبشیک استراتیجیک را گهاند سروک چینه جی هفبشی استراتیجیک و کوپنگا و که گرینگ ده دیروکا دنافبرا هر دو ولاتان ده بناف لگوریوه هفبشیه چین ده آلیکاریا آباکرنا سوریه بگه ده جیهانا که ده کنه آرامی و نه پشتراسبون تیده هیا چین پابنده کارکرنا لگل سوریه ام دل سر هولین هفبش بردوان بن پشتوانی کرنا هفدو بکن جبو بهز کرنا هفاهنگیه دا کوباروانی الاشتی و دادمندی نافدولتی بکن پشتی دست بکرنا شر نافخوایی لسوریه ده سال 2011 ده چین لدیجی دستوردانا دربه یاد کاروبار سوریه ده بو و جالی دیپلوماتیک به پشتوانیا اسد کر حتی نها چینه 8 بریارنامه انجمن آسایش نافدولتی ده برجواندی سوریه و حکومت بشار الاسد ده بتو کرنه سوریه جه سال 2020 به بجداری پروژه ریا هفریش میانو لچینه بویه که پروژه کمازن یا بازرگانی چینه آلیکاریا بهزکرنا پیگه چینه لنافچه دگه
وأعبر عن سعادتي بزيارتنا. Ez bi vê serdana xwe ya Çînê dilxweşim ku piştgiriya dozên dadmendaneyên gelan dike li ser bingeha prensîbên yasayî, mirovahî û exlaqî ku bingeha siyaseta derve ya Çînê ye di qada navdewletî de ku li ser bingeha serweriya welatan û rêzgirtin li îradeya gelan û redkirina terorê hatiye avakirin. Şerê navxweyê Sûriyê zerareke zêde gihandiya wî welatî. Ji bo avakirinê pêwîstî bi nêzîkî 205 milyar dolarî heye. Çîn jî wekû duyemîn hêza aboriya cîhanê dikare di wî warî de alîkariya Şamê bike.